آرسلا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. دلوی او بخونگی خدای پنامه گران و قدرمن و دوستانو سلام علیکم ایله ده چی رو خوشحال هوا سی او دنن رازه ده پوهن راناده په اخبرونه ده بکر اغلاست زه مریم اسماعیل ارسلا دا اخبرونه تاست ده آریانا افغانستان نریواله شبکیز خوانده کام او ایله لرم چه تاسو پو او استفاده ورسی بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش و شناختی است. با آرزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز آغاز میکنیم. امیدوارم شاد و صحتمند باشین و هفته خوش و پرثمره را در هر گوشه و کنار جهان که هستین با عزیزانتان سپری کرده باشین. بازم خوشحال هستم که یک بار دیگر در برابر شما عزیزان قرار دارم. دوستان عزیز و ارجمند، در برنامه امروز البته قسمی که شما هم آگاهی دارین که مکاتب در سراسر ایالات متحده آمریکا آغاز شده ولی در کالیفرنیا و مخصوصا کالیفرنیا جنوبی یک کمک دیرتر مکتب شروع میشه. شروع سال تعلیمی نوختر است و البته خودم هم هفته دوم مکتب است که آغاز کردیم. با او دلیل این برنامه کمکی بر بعضی ها شاید کمی نوختر باشه ولی هنوز هم براتون بسیار مفید است و معلوماتی که از برنامه امروز براتون به دست میآید برای فرزندانتان واقعا که ارزنده و ارزشمند و مفید است و امیدوارم که برنامه را تا آخر ببینین و با ما باشین. در برنامه امروز مهمان عزیز ما در مورد ازی صحبت میکنن که چطور میتونیم که فرزندان ما مخصوصا جوانان و نوجوانان ما و اطفال ما که از مکتب ابتدایی به متوسطه میرن و از اونجا به مکتب عالی میرن چی شرایط را طی میکنن از نگاه اجتماعی، چی فشارهای برشان است از نگاه تعلیمی، چی نوع فشارهای را روبرو میشن و چی موضوعات را میتونه که موضوعات آنها را میتونه که منحرف بسازه و چی راههای حل برای والدین وجود داره. این همه موضوعات است که در برنامه امروز در موردش صحبت میکنیم و همچنان در مورد از اینکه چطور میتونیم که اگر فرزندان ما مثلا یک ضرورت اضافی داشته باشه، اگر کدام مشکل آموزشی داشته باشن و یا ای که فامیل هایی که نو آمدن و با سیستم البته آشنایی ندارن و اینا به کمک بیشتر ضرورت دارن، اونا هم میتونن که از این برنامه استفاده خوب کنن. با وجود از اینکه برنامه امروز ما اکثرش به زبان انگلیسی است ولی فشرده گفته های میمان خدا حتما براتون ترجمه میکنم و شما دوستای عزیز و ارجمند هم اگر سوال ها و گفتنیایی دارین لطفا تلفن کنین. لاین های تلفن باز می باشه و امیدوارم که از میمانم استقبال خوب و گرم هم به عمل بیارین و قسمی که گفتم حتی اگر به زبان انگلیسی آشنایی هم ندارین میتونین که سوال کنین و ضرور نیست که تنها بیننده های ما که در ایالات متحده آمریکا هستن این برنامه مربوط از اونا تنها نیست. این شرایط امی راه را تمام جوانان و نوجوانای ما در سراسر جهان طی میکنن و امی مشکلات اونا همشون روبرو میشن، چی به زبان انگلیسی صحبت کنن، چی فارسی و چی آلمانی و چی هر چیزی که باشه، چی به هر محیطی که باشیم. عوارض و خطرات و انحرافاتی که است در همه جا وجود داره و امیدوارم که برداشت خوب و استفاده خوب از برنامه امروز ما تانسته بتانین. و در برنامه امروز میمون خوبی را داریم، آقای جاش ولکسن که مدیر
یک مکتب است، مکتب متوسط است و اینا تجارب بسیار خوبه با شاگردان مکاتب دارن، با متعلمی دارن و از تجربه از اونا میخوایم که استفاده کنیم و پاسخگوی سوال شما دوستان عزیز باشیم و همچنان سوالایی که ما تهیه دیدیم که عموما سوالای ما اکثرا سوالایی می باشه که والدین هم می داشته باشه، ولی باز هم اگر سوالای ما پاسخگوی سوال شما نبوده باشه لطفاً تلفن کنین و سوال شما رو هم میگیم. Mr. Wellikson, welcome to our program. It's an honor having you here. I'm very excited to have you. Thank you. It's my pleasure. I'm excited to be here. And I understand, I know that it's the beginning of school year for you, and I understand it's an extremely busy time. I really appreciate your time, and so do my viewers. Thank you. It's the great part of the year. Everybody's excited to be here. Yes, so. Yes. So before I ask you anything else, would you tell us a little bit about yourself socially, professionally, so we all get to know you? Yeah, so I have been in education now for 18 years. I have mostly at the middle school level, 16 years at the middle school level. It's 2 years at the elementary level. I have been an administrator now for 10 years. And the last 5 years I've been the principal at Don Juan Avila Middle School. My family, I have, my wife has been in education for 20 years now. She's a first grade teacher in Santa Ana Unified School District, and this year she's venturing out to 5th grade. I have 3 young kids. I actually have a 7th grader, so I'm also going through the middle school experience with my child, a 5th grade and a first grader, and we live down in San Clemente. And so I'm here currently here in the Capital Unified School District as an administrator and as a parent. So you not only have experience with middle school students as an administrator, but as a parent also. Yes, it's very interesting to have to experience all these things I've been talking about for 16 years. I now get to see my child going through the same experiences. And isn't it much different when you have your own child go through that? It's a lot different to be on the other side. And it's something I always told parents whenever I would meet with them. I always say I'm sometime going to be on the other side of the table like you, so I'm learning from them also. And so now I get to figure out how it's going to be as a parent. I know the feelings here. Yeah. So since most of your experience happened with middle school students, how would you describe the middle school child, and what things we expect of a middle school age child? So the middle school child is what we kind of call the caught in the middle. And it's because they're no longer an elementary school little child, but they're not quite a middle, or not quite a high school, not quite an adult, and so they don't know what they're going on. They're transitioning hormonally, they're transitioning with their friends. No longer is everybody your best friend, and so for them, they're trying to find out what's going on with their life. And so it's a tough time, and as a parent, this is the time that you really need to be connected to your child and know your child, not the letting them go, but really be their support, because they don't know what's going on with themselves, and you need to be there as a parent. Okay. خب دوست عزیز ارجمند، البته سوال ای بود که از توقع ما از یک فرزند ما که به شروع سنین بلوغ می باشه و از صنف 6 تا صنف 8 می آین چی می باشه. البته اینا یک موقف وسطی قرار دادن که نه طفل گفته میشن و نه بزرگ شمرده میشن و قدر به سن بلوغ کاملا رسیده نمی باشن. در یک موقف می باشه که مشکل است برشان، در شرایط سخت‌تر وجود دارن و این وظیفه والدین است که باید همیشه نوجوانان را که به سن بلوغ نزدیک میشن باید درک کنن و باید که همیشه برشان حاضر باشه، همیشه همراهشان صحبت کنن که مشکلی که اگر داشته باشن و هر چیزی که باشه باید برشان حاضر باشیم. Can you tell us how would you compare the elementary school and middle school, socially, academically, in terms of the size? Because when middle school students come, some of them at the beginning, it's really hard for them adjusting. So the first piece is the length of the school. Elementary school, most students will go from kindergarten to 5th, so you have a 6-year relationship with the school. It's a really tight relationship. And middle school is a very short time. You have 3 years. And so parents feel we're not going to be as connected, and they come to us into middle school,
and they're scared, and they're scared about they're losing their elementary school, but they're also coming into this giant place. And so, for example, our middle school is about 1,200 kids, so 400 kids in each grade level compared to the year before where they had 100. And so the parents will adjust and the students will adjust. And so it's our job as educators to make them feel connected and make that big school feel small for them and give them opportunities to get involved in the school, to put them at ease, and so they can feel successful in school. And so that's the big thing, is the size is the biggest difference between elementary and middle school. خب دوستان عزیز، وقتی که فرزندای ما از مکتب ابتدایی به متوسطه میرن یک تغییر بسیار بزرگی برشان است از هر نگاه. از نگاه تعداد شاگرد، مثلا یک مکتب ابتدایی 400 نفر شاید باشه، وقتی متوسطه میرین از 4-5 مکتب مختلف شاگردا میاین و اینو کسای نو می باشن، شاگردای نو می باشن، تعلیمین نو می باشن و یک تعداد مکتب متوسط بزرگتر است و همه تو که های سکول میرین زیادتر کلانتر می باشه، از 1200 تا 2000 و 3000 تعداد شاگرد می باشه و از او خاطر و همچنان روز تعلیمی به مکتب ابتدایی همتان میفهمین فرزندایتون که مکتب میرن، روز تعلیمی در مکتب ابتدایی کوتاه‌تر است و به مکتب متوسط درازتر می باشه و در مکتب ابتدایی امرای 1 و یا 2 معلم سر کار می داشته باشین و در مکتب متوسط معلم های مختلف، مضمون های بر هر مضمون است. امرای هر مضمون عادت کردن هم ضرور است که امرای معلمین عادت شوین. So what can parents do to make this transition from elementary school to middle school smooth, so it would be a good experience for their child, so they won't feel like that was the worst stage of their life? So the important piece is the connection piece. Right. And at middle school, there's a lot of opportunities to get involved and connect with the school. It's different than the elementary school. In the elementary school, you're on the campus a lot, you can volunteer in the classrooms, but there are a lot of ways to get involved in the school. And any parent organization to be involved in, your child's going to say they don't want you there, but it's the most important time for you to know the teachers. And so use whatever the contact piece is, if it's email or parent-teacher conferences, or any way to get involved in the school, be it volunteer for whatever their dances or the turkey trots, whatever it may be, to connect, because your children need you to be with you, be there, so you can find out what's going on. خب چون این یک سن بسیار اساس است، سوالی بود که والدین چطور میتونن که اینمی ترانزیشن و یا اینمی عبور از مکتب ابتدایی و مکتب متوسط چطور بتونن که با آسانی عبور کنن و چطور میتونن که یک تجربه خوب برشان باشه، به خاطر که اکثریت نوجوانا دوره متوسطه یک دوره وحشتناک فکر میکنن، یک دوره است که بسیار برشان سخت است، به خاطر که بعضی اوقات اطفال دیگه و متعلمین دیگه شخصیت های مختلف دارن و رفیقای زیاد تغییر میکنه و بسیار مهم است که پدر و مادر همیشه عزت داشته باشه در زندگی تعلیمی فرزندانشان، نه تنها در زندگی خانوادگیشان. مثلا کارخانگیشان را چک کنن و همیشه ارتباط داشته باشه، کانکشن، ارتباط یک چیز بسیار مهم است که در ارتباط امرای مکتب باشن. امرای تمام معلمان کوشش کنین که آشنایی داشته باشین. مثلا بک تو سکول نایت یک شب بسیار مهم است که در شروع مکاتب دعوت میشه والدین که بیاین که با معلمای فرزندای خود معرفی شوند و این 4 ستون است که شما با هر معلم معرفی شوین و بشناسینش. وقتی که اینا بعد از او که ایمیل میکنین و تلفن میکنین میفهمین که شما با چهره را با شخصیت و آواز و همه یک جا ارتباط میتین و براتون آسانتر میباشه که امرایشان صحبت کنین. و کارهای داوطلبانه یا والنتیر که بسیار مهم است باید حساب بگیرین. مثلا والدینی که مثلا مادرایی که به خانه با فرزندای خود هستن بیاین کمک کنن، مثلا در PTA و یا PTSA گروپی که والدین می باشه تصامیم مختلف بر مکتب میگیرن، در او بیاین کمک کنین. حتی اگر به انگلیسی، زبان انگلیسی تسلط کامل ندارین، کارهای دیگه هست. مثلا میتونین بیاین ورقای
برای معلمین ورقای درس کاغذهای تعلیم مواد درسی رو برشان کاپی کنین. در کتابخانه میتونن بیاین که باعث والنتیر و یا داوطلبانه کار کنین. فرزندایتان شاید نخواهن واضح کنه، آرزو ندارن که شما بیاین در مکتب شما رو ببینن، اما وقتی که شما بیاین بالاخره باز اونا برشان عادی میشه و فرق نمیکنه. اما ای که در یک سن هستند که میشرمند که پدر و مادر چرا در مکتب آمد، پشت از او پا اصلا موقعیت نشان و کارشان بالاخره آسانتر میشه، به خاطر اونا خود محفوظتر و مسئولتر احساس میکنن، آرامتر میباشن و زیادتر احساس آرامش میکنن وقتی شما اونجا باشین. و همچنان اگر مشکل باشه حتما با معلمینشان به تماس باشین. So what kind of stress is normal for a child entering middle school and how could it be alleviated? Well, the first piece is it's very normal to be stressful. They're going to a bigger school. They're going to have more friends, more people that they're around. They're going to have 6 classes. They're going to have different teachers. They're going to have PE where they're going to be changing. All of these things, their voice is changing, their friends are changing. So a little bit of stress is normal. And so as a parent, you need to be the support system. And then the school needs to be the support system of helping kids understand they're not the only ones going through this. And so you should expect some stress. You should have some stress. But you got to understand it's normal, and everybody else is going through the same stresses. Way to help kids around is to have them talking to their friends, you talking to their friends, and seeing that they're all normal. They're all normal stresses. The ways you can help out again, it also is to reach out to teachers. Meet the teachers, get to know the staff members on there, more than just an email. Let them know that they're a person at back to school nights, at any kind of organization, and reach out to them and help humanize the school, build the relationship with the people at school. Very good. البته سوال ای بود که چطور میتونیم که امی فشار و استرس که فرزندای ما می داشته باشه چطور ما را ایره البته کاهش بدیم و کم بسازیم. و یک دوره است که دوره کمک وحشتناک، کمک ترسناک، کمک قابل پریشانی بگویم بهتر است، یعنی وحشتناک گفتن نمیتونیم، اضطراب و پریشانی. یک دوره است که فرزندای ما زیادتر مضطرب می باشن، پریشان می باشن، نارامی می داشته باشن و از اون لحاظ ضرور است که ما باید و برای پدر و مادر هم یک دوره است که پریشان می باشیم از طرف فرزندای ما به محیط نو میرن، به مکتب نو میرن، با شاگردای نو روبرو میشن. این همش اضطراب و پریشانی برای نه تنها برایش یک متعلم می باشه بلکه برای والدینش هم می باشه، به خاطر که صنف‌های مختلف می باشه و سوی درس هم بلندتر می باشه و از همین لحاظ بسیار ضرور است که باید امرای مکتب ارتباط محکم داشته باشین و همیشه به تماس باشین. So how can middle school parents support their kids through the process of middle grades, academically and socially, because with different different subjects, and of course the difficulty level goes up too, and sometimes parents, their level of education might be high, but some parents might not help because the system of education is different for them here, so it might be difficult for them. How could they support their child through this phase? So it's a good question. So there's two pieces here: how do you support them socially, and how do you support them academically? Right. The first thing I recommend, let's talk about socially, how we help them out. Middle school, one of the things kids are going to do is they're going to stop talking to you because they're going to want their independence. They're going to be embarrassed by you as parents. That's a natural thing. And so what I can recommend socially, and what we do as a family at my house, is I know all of my children's friends. I get to know them. My house is the house where students can come, or our students' children can come over and hang out at my house. I get to know them because even though my son is going to stop giving me information and being open with me, their friends will always talk to me. I know all of my friends'
all of my children's friends' parents too. And so socially, I can support them by knowing what's going on. And so it's important that you know your children's friends, know your children's friends' parents, get involved in what they're doing, their activities, so they can tell you what's going on socially. Academically, it's very, very important to stay up to date. So for example, at our school, we have something called School Loop. And so every night parents get an email with their child's grade. It's very important as a parent, you're looking at that too along with your child so you can see what's going on. It's very important that you know who your child's teachers are so you can reach out to them when you need some assistance. You should help your child academically, one thing. Most every teacher has some sort of time when they're available. You should know that so you can help guide your child saying, hey, you know what, you're having trouble in Mr. So-and-so's class. I know they have availability on a Tuesday. Why don't you make sure you can help? So even if you don't know academically what's going on academically, you can't help your child, you can at least point them in the directions to help them academically. So knowing what's going on at the school to get them the help, finding the resources at school, reaching out to the school, the academic advisors, what are the resources my child can have if I can't help them academically? Because every school, and speaking on behalf of our school, we have after-school tutoring for kids. We have lunch bunch for kids socially. We have the tutoring that goes on, peer tutoring throughout the school. So it's finding those resources so you can point your child in that direction and offer that support that way. Very good. خب دوست عزیز، سوال از این قرار بود که والدین چطور میتونه از نگاه تعلیمی و از نگاه اجتماعی در این دوران بسیار باریک فرزندای خود کمک کنن. از نگاه اجتماعی بسیار ضرور است که ما باید همه دوستا و رفقای فرزندای خود باید بشناسیم، با ایشان آشنایی داشته باشیم، با فامیل هایشان آشنایی داشته باشیم. مثلا دی سن است که اولاد فرزنده من خوش دارن که همراه دوستا و رفیقای خود باشن. پس برای که شما خاطرتان جمع باشه و فکرتان آرام باشه، شاید بهتر باشه که شما منزل خود برشان باز دروازه خود برویشان باز داشته باشین که اونا بتانن و منزل شما بیاین که طفل خودتان هم زیر نظرتان می باشه که امرایشان کمک کنین و باز هم در پروگرام های مکتب کوشش کنین حساب بگیرین که از نگاه اجتماعی ببینین که فرزندانتان با چی کسای سرکار داره، با چی کسای دوست و رفیق هستن. و از نگاه تعلیمی هم ضرور است که همیشه وبسایت های مکتب را چک کنین. هر مکتب از خود وبسایت داره، هر معلم از خود وبسایت داره. اکثریت مکاتب یک وبسایت نو است به نام اسکول لوپ که او را استفاده میکنن که یک چیزی است که بسیار آسان است استفاده کردن از این وبسایت. از اون لحاظ دستریکت های زیاد و مکاتب زیاد از این سیستم استفاده میکنن و اگر یاد نداشته باشین که چطور شما استفاده کنین و چطور تو لاگین ان تو اسکول لوپ که چطور ساین اپ کنین، میتونین به مکتب، به آفیس مکتب برین، میتونین پیش معلمت مکتب برین که شما را ساین اپ کنن که بفهمین که چطور از تمام چیزایی که است براتون استفاده شود. و بعضی اوقات اگر والدینی که مثلا سیستم تعلیمی برشان نو است و نمیتونن که کمک کنن امرای فرزندای خود، کمک های اضافی در مکتب وجود داره. مثلا پیش از مکتب و یا بعد از توترینگ است. با کتابخانه مکتب مثلا شاگردای های اسکول میایه امرایشان کمک میکنه و بعضی اوقات معلمین هستن که پیش از مکتب و بعد از مکتب رخصت میشه پروگرام هایی دارن که امرای شاگردا کمک های اضافی میکنن که مخصوصا در مضمونات ریاضیات و انگلیسی که زیادتر یک مضمون مهم و اساس است و شاگردا ضرورت می داشته باشن به کمک و در پروگرام ها فرزندانتان را داخل کنین و اگر سوال داشته باشین هم امروز که چطور میتونین به کمک های دسترس پیدا کنین میتونین تلفن کنین. Okay, what are the best ways that parents can keep an open communication with their child's teacher, the administrator, if there's a problem with their child's schedule, with classes, conflicts with other students? What are the best ways for parents to communicate those issues? So the first thing I would say is don't be afraid to talk to your school. Reach out to your school. Every school has some system in place.
So don't be afraid first. So I'll speak at our school. We have what we call as our ELAC group. We have our PTSA groups, but we also have our academic advisors. Reach out, get a meeting with an academic advisor, kind of point you in a direction. Reach out to any teachers. At our school, we're really big on our school loop and email, parent-teacher conference with parents. But it's important that you're just not afraid, that every teacher is willing to support you if you reach out to them. And most teachers should be reaching out to you also, but don't be afraid. A lot of times we have parents that they feel it's a bothersome or what, but if your child's struggling or if you don't understand something, that's what we have our staff on campus for, is to support the students. The teachers there to support the students. So reach out, find the systems that work at the school, be it school loop, email, parent-teacher conferences, a certain person, a counselor that can help you out, because you would be surprised how many resources we have on our campus. How many times when we're working with a parent and they say, I didn't know that the school would help me out with that. Just ask. Just reach out to your school. We have a ton of resources. Every school has resources. While they may be limited, we have a lot of them that we can help all students reach their potential. Very good. خب البته سوال از قرار بود که والدین چطور میتونن که یک ارتباط با یک کمیونیکیشن مستقیم و آسان با مکتب داشته باشه و یکی موضوع ایمیل و این موضوعات است که باید ایمیل کنین و حتی اگر کرده نمیتونین ایمیل دسترس ندارین به کامپیوتر و یا ایمیل ندارین میتونین که با داخل مکتب برین، میتونین که با یک کسی صحبت کنین، میتونین امروی کانسلر و یا شخصی که اکادمیک ادوایزر میگنشه که از نگاه موضوعات تعلیمی نظریه میتا پروگرام های صنف های شاگردان تعیین میکنه، امروی او شخص به تماس شوین و یک بار نه چندین بار و هیچ وقت فکر نکنین که شما کس را به زحمت میسازین. این اشخاصی که در رأس مکتب قرار دارن نه تنها معلمین ولی بلکه در دفتر و آفیس ها هم، اینا همشون وظیفهشون اینمی است که با شما کمک کنه و شما را راهنمایی کنه و اگر کدام مشکل داشته باشین از هر نگاه، چه از نگاه تعلیمی، چه از نگاه اجتماعی برای فرزندانتان، چه نگاه ازی که اگر فرزندانتان کدام مشکل با کدام صنف خود داشته باشن، با کدام معلم مشکل داشته باشن و کدام شاگرد در یک صنف اینا را اذیت میکنه، این همه موضوعات است که شما به بسیار آسانی و به بسیار آرامی میتونین که به مکتب به تماس شوین و هر کسی که باشه، حتی به دفتر و آفیس مکتب اگر تلفن کنین و مشکلتان بگوین که چی است، اونا حتما مشکلتان با امو مراجعی که مستقیما با مشکل شما ارتباط داره شما را امروز اونا ارتباط میته که مشکلتان حل شود. و کسایی که به زبان انگلیسی البته برشان مشکل است که صحبت کنن، میتونین که یک دوستتان، یک فامیلتان، یک کس دیگه که آرام آسان باشه برش براتون ترجمانی کنه و شاید که مشکلی نباشه. Mr. Wellikson, do you recommend additional resources for middle school students in addition to what's available at school? Yeah, there's always something out there, especially as we're transitioning in the math world and and language arts sets get harder and harder. There are tons of internet resources. One of the things I know our students use a lot is the Khan Academy. It's a great resource if you don't understand something in math, to be able to go on there and type in the topic and help you out. The resources that we recommend at our school is within our school we have a ton of peer tutoring, and what we find is while a teacher's teaching something to a student, sometimes a peer can be very helpful. And so what we do is we work collaboratively with our high school, and we have the high school students come down and work with some of our struggling students to help them explain the math or explain the language arts sort of in, I guess, their language. And really that's been the success there. And so there's a ton of resources on the internet, but there's really a ton of resources outside of the classroom on the sites. البته سوال ازی قرار بود که علاوه بر پروگرام های درسی که در مکاتب است، آیا ضرور است که از منابع دیگه هم استفاده شود برای اینکه فرزندای ما زیادتر به امور تعلیمی خود پیشرفت کنند؟ جواب سوال است بله. بسیار
پروگرام های دیگه هم وجود داره، مخصوصا به هر شاگرد. البته شاگردایی که بسیار پیش لایق هستند، بر اونا هم مثلا میتونین که پروگرام های زیادتر ادوانس و به سوی بلند ببینین. مثلا اینا قسم گفتن کان اکادمی و شاید اکثریت با او آشنایی داشته باشین. هر مضمون در او وبسایت است و به هر سویه شاگردایی که سویه بسیار بلند دارن اگر میخواین زیادتر پیشرفت کنن میتونن که از این وبسایت استفاده کنن و همچنان متعلمینی که یک ذره پسمان هستن برای اونها هم پروگرامایی هست که برایشان تمرین هایی است که اینا را بهتر میسازه، به درسایشان زیادتر یاد میگیرن، زیادتر برشان ساده تر و آسان تر میسازه. و در غیر از او همچنان منابع دیگه که مثلا در مکتب قسم بیشتر هم گفتم، مثلا توترینگ در لایبرری یا کتابخانه می باشه و یا معلوماتی که پروگرام های اضافی پیش از مکتب و بعد از مکتب داره و او هم میتونین که فرزندایتان روان کنین برای کمک اضافی. یعنی تنها ضرور نیست که با پروگرام تعلیمی که در صنف و در مکتب است به او اکتفا کنین، میتونین که از منابع اضافه و حتی از منابع خصوصی اگر خواسته باشین هم میتونین استفاده کنین، ولی چیزایی کوشش کنین استفاده کنین از که رایگان باشه و پول اضافه برش ندهین. Okay, Mr. Wellikson, what are some signs that parents see in their kids? If, let's say, if a child, if somebody's child has special needs, Okay. how do parents know that the child has learning difficulty, has special needs? How do they find out? What can they do about it? Well, the first thing is to identify the student. And so the first thing is if it's ongoing, it's not just a short period of time, you're seeing something from year to year that they're falling farther and farther behind, or you're seeing they're having some trouble processing something. And it's important that then you, again, come to the school. We have what we call our special ed team with the SST process, where we come in, the student study team, and start to look at them and run through some tests to find out what are the areas that a student has. And so again, the school can be a resource for them to find out if there are other resources for a child with special needs. خب البته وقتی که یک پدر و مادر متوجه میشه که فرزندش مشکل داره، مثلا خواندن نمیتونه و یا نوشتن نمیتونه، بعضیا نوشته سرچپه مینویسن که او را دیسلکسیک میگن که اگر مشکل داشته باشه، و یا مشکل اسپیشال ایژوکیشن که آسان یاد گرفتن نمیتونن، به سختی یک چیز را باید بارها برش تکرار شود و باید که تنها دستن برش مشکل می باشه که معلم وقتی که 30 شاگرد دیگر هم درس میده و فرزند ما یاد نمیگیره. اگر یک چیز موضوعی باشه که از یک بار دو بار که زیادتر به وقوع میپیونده و زیادتر اتفاق میفته، مانع زیره داره که فرزند ما شاید به کمک اضافی ضرورت داشته باشه، باید امتحان شود، تست شود به اسپیشال ایژوکیشن که بعد از او برش امو پروگرام های اکامودیشن های مختلف و یا پروگرام سهولت های برشان تهیه میشه که مثلا به جای ازی که یک کارخانگی یا یک اساینمنت با یک روز تمام کنن، شاید 2 روز وقت برشان بده و شاید اندازیش یه کمتر بسازن و شاید وقتش کمتر بسازن که برشان آسان شود. In our culture, usually like parents think that if my child is a special ed, or they think not necessarily special ed, but like for example, if we offer the modifications, they always want their kids to work hard. Yeah. How do you see the effect of it in the long run on the child? Like if a child needs, if his assignments need to be modified, but yet the parents are now pushing them harder, how will it impact the child? So this is an area where sometimes we as parents need to step back and realize the needs of our child compared to the needs of ourselves. And we're not in the brain of these children that are struggling. For you and I, it's like, oh, just work harder and you can do this. You just keep do another 10 problems, do this. But for some kids, there is something that they're struggling with. And so it's important as a parent to be compassionate to that.
and realize they're not the only one with a child that is struggling. And that if your child was drowning, you would be the first person to jump in there to help them instead of saying swim faster. And so in education, when students are struggling, it is important that we give them every support they need. So if it is a modification on class, if it is an accommodation for them, it is very important as a parent that you get your child whatever they need. And whatever they need may not be what you want for them, but it's important to them so they can be as their most successful self in school. Very good. Okay. خب دوست عزیز، البته ما شما همیشه آرزو داریم که فرزندای ما بسیار زحمتکش باشه و کوشش نهایی خود کنن. هر قدر یک درس، یک موضوع، یک کارخانگی مشکل و سخت باشه، تشویقشان میکنیم، ترغیبشان میکنیم که کوشش کنن. ولی بعضی اوقات اگر یک طفل نتونه و مو مشکل را داشته باشه که به اون سویه نمیتونه، هر قدر کوشش هم کنه به اون سویه خود رسانده نمیتونه که اونمو کار تمام کنه، پس ما یک اشتباس که اونا را سرشان میکنیم و توقع میکنیم که باید این کار تمام کرده بتونن. باید در اون قسمت ما یک ذره خود گوشه بگیریم و بگذاریم که امو چیزی را که مکتب بر ما میگه که چی کنیم، چی راهنمایی را که میکنه، مثلا به جای 10 سوال شاید 5 سوال میگه جواب بدین یا 6-7 سوال جواب بدین و بعضی سوالایی که بسیار مشکل تر می باشه میگه اونا رو جواب ندین، آسان ترش هیزر جواب بدین. این معنای زیر نداره که سوی درسی فرزندای ما پس میفته، بلکه اگر ما این فشار سرشان بیاریم نتیجهش منفی می باشه، به خاطر که فرزندای ما دل سرد میشه، اعتماد به نفسشان از بین میره، سلف استیمشان خراب میشه و اونا فکر میکنن که البته ما چیزی را یاد ندارم و هیچ کوشش نمیکنن و از نگاه روانی و اجتماعی هم سرشان تاثیر بد می داشته باشه. از اون لحاظ بسیار ضرور است اگر فرزندای ما ضرورت به کمک اضافی داره و از یک کمبود در قسمت آموزشی دارن، باید که به مکتب مراجعه کنیم و باید که کمک بخوایم و باید که مو کمک و سهولت هایی که به ما داده شده از مو استفاده کنیم و تعقیبش کنیم. Alright, so I wonder how it sounds to you when I translate. It's very interesting. Hopefully by the end of the day you'll learn some words. Yeah. Well, I'm just trying to keep up. At least the correct pronunciation of my name. Alright, usually in middle school, parents think that, most parents, especially in our community, in our culture, they think that's still the age that every child is very innocent, and they don't think that their kid be exposed to drugs, alcohol, or anything like that. So they're not going to even have that kind of conversation with their child. Are there any problems in the middle school with drugs and alcohol? What can parents do to prevent it? Well, you got to realize that this age, this is where they're trying to find themselves. So they're in their exploratory stage. And so as a parent, you need to have those conversations. You need to have those conversations about what your expectations are. And it's, we expect that you will not do this or you will not take that. Whatever it may be, you need to be very clear with your child what your expectations, because they will explore. They will, their friends will be their largest influence. So at middle school, when you say is drugs and alcohol a problem, I wouldn't say it's a problem, but they are available to kids out there at this age. They can go down to any local area and find them. And so it's important that you know what your expectations are. The things that I would be more concerned about with the drugs and alcohol around is the e-cigarettes that are around now, because those are more readily available to kids. They seem to be marketed towards kids, and what I have concerns about is those are the kind of things that make it cool to use drugs. And so it's important that you lay down your foundation for what your expectations are, do have the conversations, and understand your child's in an exploratory stage so that they know that what they know their consequences if they use them. So be aware of what's going on out there. دوست عزیز، سوال از این قرار بود که وقتی فرزندای ما در مکتب متوسط میاین، حتی در مکتب ابتدایی مشکل ما دیدیم، فکر میکنیم که
تمام متعلمین، تمام شاگردا همگی معصوم هستند مثل فرزندای ماوره و فرزندای خود هم ما معصومتر از او که اصلا فکر میکنیم و بعضی اوقات بعضی موضوعات امرشان صحبت نمی کنیم و بعضی موضوعات برشان تشریح نمیتیم به خاطر که فکر میکنیم اگر ما سر موضوع را باز کنیم شاید ما یک مفکوره و ایدیا به کلیشان بتیم، در حالی که اتو نیست. موضوع قسمی که آقای ولکسن گفتن موضوع مواد مخدر و مشروب حتی در مکتبای متوسطه هم است و من خودم یک شاگرد داشتم که بر ما سالهای قبل گفت که حتی او طفل وقتی شاگرد ما بود به سن 15 بود، از سن 11 سالگی به نوشیدن مشروبات الکلی شروع کرده بود به خاطر که رفیقایش از خودش کلی بزرگتر بود. پس این موضوع بسیار اساسی و حیاتی است و کوشش کنین وقتی که فرزندای ما به مکاتب مختلف میرن، مثلا با مرتبه بلندتر میرن، مثلا به مدل اسکول میرن و مکتب متوسط میرن، باید برشان بگوییم که این موضوعات است و شاگردای هستند که چون اردو والدینشان همیشه حاضر نیست که برشان راهنماییشان کنه و حتی اگر باشه هم والدین خودشان از مواد مخدر و مشروبات الکلی استفاده میکنن و مشروبات الکلی خود قلف نمیکنن و این شاگردای هستند که این چیزها رو به مکتب میارن و رفقایشان واضح است که در یک سن هستند که بسیار میخواین هر چیز امتحان کنن، قانون امتحان کنن، مواد مخدره و مشروب امتحان کنن، والدین امتحان کنن. پس ضرور است که ما باید برشان بگوییم توقع ما چی است که مثلا اینی موضوعات است که باید برشان میگیم که مواد مخدر، مشروب، الفاظ بعد این موضوعات است که هیچ وقت اجازه نداری و استفاده از او کرده نمیتونی و وقتی که ما می سر صحبت باز کنیم امرشان اونا خودشان متوجه میشن که خب پدر و مادر ما متوجه موضوعات است، بیخبر نیستن، غافل نیستن، با زیادتر یک ترس بدلشان پیدا میشه و کوشش میکنن که دوری کنن و یک موضوعی قسمی که اینا گفتن بعضی اوقات شاگردا و نوجوانای ما خود بسیار کاکه فکر میکنن یا کول فکر میکنن که مثلا ای سیگرت که برآمده حاله و مواد مخدر دیگه که هست که به استفاده میشه بسیار یک چیزی که بسیار بر نوجوانا یک چیز بسیار خوب و کاکه است و بسیار اونا را به نظر دیگه جوانا خوب جلوه میته و میخواین که امتحان کنن. پس ما باید امرشنی صحبتایی را داشته باشیم. Do you mind if I ask a little, Yeah. another thing I also recommend for parents about this time is peer pressure is really strong at this age. Their peers have the greatest influence, and so most things, being drugs and alcohol, kids don't want to do them, but they don't know how to get out of the way of peer pressure. So one of the recommendations I always make to parents is let them as the parent be the bad guy. So go out and buy. You can buy it at most every drugstore. You can buy a drug test, and you have it at your house, and you can tell your children that when they're out with their friends that they're not allowed to do these things because my parents will drug test me all the time, and so it gives them an out. And when students have outs, they will most likely make the right decisions. It's when they don't have an out and they get cornered into, come on, don't be a wimp, do this. And so you as a parent can be their bad guy and allow them to say, I would love to do that, but my parents drug test me all the time and they're going to nail me and I'm going to get all these restrictions. So be the person that can help them through peer pressure. Be the out for them. And so I always tell parents, just get the drug test, leave it at the house. You don't even have to do it, but it allows them to say, I can't do these things because of that. So, Right. yeah, That's so, a good yeah, idea. yeah. Thank you for bringing that up. Yeah. البته موضوع بسیار خوب را یادآور شدن که پیر پرشر و یا فشاری که از طرف رفیقا بالای فرزندان میاد این بسیار یک موضوعی است که در نوجوانی سر فرزندان ما بسیار تاثیر داره و بسیار البته اونقدر نفوذی که رفقا و دوستا با فرزندان ما داره ما شما در سن نداریم و اگر اینا رفیقشان یک چیز برشان آفر میکنه و میگه و اینا نی بگوین کم میاین و به قسم
زیر فشار خود فکر میکنن نمیتونن میبگوین. اما اگه یک راه گریزی داشته باشن باز او وقت است که رفیقایشان هم فشار نمیاره بالایشان و اینا خودشان هم میفهمن که یک راه گریزی است که از او دوری میکنن. راه گریزی است که ما شما باعث پدر و مادر وقتی که فرزندای ما به یک سن میرسه امو بسته که برای معاینه و دراگ تست است که برای معاینه میشه فرزندای خود ما میتونیم چک کنیم خود ما مثلا ادرارشانه که اگر اینا مواد مخدر استفاده کرده باشه و اگر فرزندای ما قار هم شوه مهم نیست اما چون برای خودشان برای خوبی خودشان است برشان میگیم که اینو من اینی رو در خانه دارم هر وقتی که خواسته باشم من میتونم که تو را تست کنم که آیا مواد مخدر استفاده کردی و یا نه. این حال وقتی که فرزند ما به یک پارتی میره به مکتب میره به پارک میره به هر جایی که میره اگر یک کسی برش آفر کنه او میگه که نه مرا پدر مادر من کت دراگ تست در خانه داره و مرا میتونه که تست کنه معاینه کنه ادرار ما با او خاطر اونمی بهترین راه گریز است که واقعا اینا رو میتونه که رفیقشون زیاد سرشان فشار نبیاره. به خاطر بعضی اوقات است که رفیق فرزندا از خاطر رفیقای خود یک کار را میکنه به خاطر که کاکا و کول معلوم شان و اونا برشان نگویه که تو میترسی و ترسندوک هستی و ترسوستی و یک کار خطر قبول کردن نمیتونی. That's a very good point. Peer pressure is the tough thing in yes, middle school. and no, because I know there's voluntary drug testing at schools, at middle school also, right? Yes, they used to have them. Not anymore? And not anymore, but it's as a parent you can step out and get something for rather cheap and just so. Right, yes. right. And that's better because at school, if it was only probably once a year. Yeah, this way as a parent you can And use it this all way the as a time. parent, all the time you have Yeah, it, then and it's not to get your child in trouble. It's to give your child another life support or something to help them get out of Right. peer pressure. Yeah. Right, So, right. yeah. Mhm. Very Yeah. So, in your experience, because you have been in middle school for a long time, and I know we have very strict dress code policy and stuff. Does a child's attire have, does it impact his behavior? Does it have any correlation with their academic success and all that? Here's why why we have our dress codes. I'm at middle school. I believe children should be children. They have plenty of time to be an adult, and so I do it more of let's not start dressing like adults. Let's keep the children looking like children, acting like children, and when they stay young, they're easier to mold and meld. And so, dress codes important. I wouldn't say it's the end all be all of success or not success. But what I believe at our school is we have a very young feeling school because we have a dress code where kids get to dress like kids. And then they're put in an environment where it's about learning and not about the fashion. So, yeah. و این موضوعی که بسیار راستی همیشه توجه من جلب میکرد بعضی اوقات نوجوانا بسیار میخواین که لباسهای بسیار قیمتی و یا بسیار فوق‌العاده و مدروز باشه و یا برای مکتب مناسب نباشه. این موضوع یک کمک فکر فرزندای ما را به طرف دیگه میبره و اگر میخوایم که به درس‌های خود اینا کوشش کنن با سنین خرد کوشش کنیم اینا را طفل نگاه کنیم از نگاه مثلا بعضی موضوعات کوشش نکنیم که مثلا یک دختر 13 ساله و مثل یک دختر 18 ساله لباس بپوشه و اینمی موضوعات است که مفکوریشان هم مقصد می باشه اگر وقت لباس پوشیدنشان و قدر مچور باشه و مثل یک کلان سال لباس می پوشه بعضی عادات و اکتایشان هم مقصد میشه. So, what are your thoughts about the use of social media in middle school children? Okay. Well, it's the reality. Students, we have to learn how to use social media. If we avoid it and don't educate our students how to use it appropriately, then they're going to misuse it. They're going to abuse it. They're going to be secretive of it because there's a lot of stuff out there. And so for myself personally, all my children have complete access to social media. But we also talk to them about the consequences of it. And this is where, as a parent, it's important, and also with the schools, to start talking about with students about what could happen. What little piece of information you can give out, the negative repercussions of it. And so it's this constant, if you're going to have the social medias,
it's important that you're monitoring what's going on in the kids. I think it's a great tool in the classrooms as we begin to break down the walls between the classroom and what's out there. There is really no there's no such thing as I don't know. It's like, give us a moment, we'll look it up. With all of it, our school, most of our classrooms have some sort of piece of technology, be it the Chromebooks, be it iPads, and be it whatever is in their pocket, that we can search and find out stuff. It also, the social media is another way that we connect with each other, and if we ignore it, then we're not reaching our children. So we have to learn as adults, what are these social medias, be it Facebook, be it Twitter, be it Instagram, and how are students using it, how are our children using it, and how do we understand it, and how do we then use it to gain their interest, engage them in the classroom. Right. So I'm one of those people that I really like it, but I also am very honest with my kids and students about the dangers of it. So do you have your son who's in 7th grade? Do you know all his passwords and everything? Yes, so what we do with our kids is they at home personally, we know their passwords, and if we ever can't log on to their things, then it's gone. And we're very simple with it. It's either it's ours or it's yours. And so if you break the rules, there's no explanation of it. It becomes ours. One of the things with if they want to be on Instagram or Facebook, they're welcome to be on it, but we need to be one of their friends. We are in charge of okaying any one of their friends, and so they can't just be willy-nilly picking up hundreds of friends. We have to say, how do you know this kid? Why are you becoming their friends? And have that conversation so they know. We also say, whatever goes out there, you're held responsible. Group text, you're held responsible for what goes in that conversation. That is a piece of information that is there forever. So be very careful about what you say or what you respond to. And we talk to them, and we show them all of the negative things. But yeah, there is no way that my kids can not share their passwords with it. And it's that open, honest conversation about why we need to do it and what are the negative effects can happen to them. خب دوست عزیز، سوالاتی قرار بود که مثلا فرزندای ما همشان تلفن دارن، کامپیوتر دارن. نظر آقای ولکسن در قسمت سوشال میدیا پرسان کردم. مثلا فرزندای ما تویتر دارن، فیسبوک دارن، اینستاگرام دارن. این البته موضوعی نیست که ما باید از پیشان قید کرده نمیتونیم، به خاطر که یک محیط استیم که همه دارن و شما هم باید که سازش کنیم و داشتنش عیب نداره، ولی باید متوجه باشیم که چطور استفاده شود از او. و نوجوانای ما مثلا پسوردشان باید بفهمیم که به فیسبوک لاگین میکنن، اینستاگرام، به هر چیزی که میکنن باید ما بفهمیم پسوردشان. اگر بعضی اوقات وقتا فوقتا ضرور است که چک کنیم. همیشه بسیار مشکل است. من خودم مثلا اگر واقعا حقیقت بگویم، من هر روز این کار کردن نمیتونم، اما وقتا فوقتا امی کار کنیم و اگر دیدیم که امو پسورد اولاد ما کار نکرد، یعنی که تغییر داده باشه، او وقت است که مثلا تلفنشان قید میکنین، میگن که این تغییر دادی، حتما یک دلیل است که این کار کردی. با اون خاطر بسیار ضرور است که برشان بفهمانیم. مثلا این تکست های گروپی که می باشن که باید برشان بفهمانیم که مسئولش هستی. اگر یک کس دیگه هم یک چیز بنویسه، وقتی که تو دی گروپ هستی، تو هم مسئول شمرده میشی و این یک چیزی است که برای همیشه دو سیستم می باشه و او رو پاک کردن نمیتونه. و وقتی که خدای نخواسته یک روز سردچار یک مشکل میشه امروی قانون، امی چیزا سیستم می باشه و وقتی که اینا تحقیق میکنن یا اینوستیگیت میکنن، این کل چیزا است و با ریکوردشان می باشه و برشان خدای نخواسته یک نقص میکنه. و از خاطر بسیار ضرور است که ما باید این چیزا را همیشه مواظبش باشیم. Sometimes in middle school, not from my experience also, and in our culture mostly, we do focus a lot on grades. How important is that? What should we focus on the most? Well, I wouldn't just say it's in your culture. I would think every culture, I as a parent, I'm concerned about grades all the time too. And sometimes I need to remind myself to step back, and it's about the learning.
And so it's about the improvement. And what we also remember is teachers don't give out grades. Students earn the grades. And so what is important in the classroom is that your child's learning, that they're engaged, that they're inspired, that they want to do more of it. And it's hard to not say, let's go for the A. What do I need for the A? Because a lot of times when we're just going for the A, we're playing the game. Instead of saying, I'm finding what's interesting to me, I'm getting myself engaged in that, and I'm learning for learning's sake. And once we can get a student to understand that learning is exciting and to really immerse themselves and be at a school where it's extremely engaging, the grades will come after that. But if we're constantly always trying to game the system, you're going to have burnout for kids. And so it's more important for me is about the learning piece and what's going on in the classroom compared to the grade. Very good, yes. خب البته از سوالاتی قرار است که آیا ضرور است که در صنف 6 تا 8 یک شاگرد نمراتش حتما همون بلندترین نمره داشته باشه و ای داشته باشه ضرور است؟ این ضرورت نیست که ما این فشار بالای فرزندان خود بیاریم که حتما در کل مضمونا باید ای داشته باشی. مهم ایست که باید یاد بگیرن. اگر وقتی یک چیز یاد نمیگیرن و تنها برای امتحان درس میخوانن که یک نمره بلندترین نمره رو بگیرن اصلا فایده نداره. و از اون لحاظ ما باید همیشه کوشش کنیم که فوکس و تمرکز ما زیادتر سر نمره نباشه و زیادتر سر از این فوکس کنیم تمرکز داشته باشیم که فرزندان ما یاد میگیرن و همیشه همراهشان هر موضوعی که یاد میگیرن هم باید از پیشان سوال جواب کنیم که آیا اینا یاد میگیرن و یا نه. واسه وقت با اسکول میدن برای بخاطر کالج نمراتشان مهم است، اما در مکتب متوسط به صنف پایینتر کوشش کنین که زیادتر فوکس دانه سر آموختن کنین که فرزندان ما زیادتر یاد بگیرن نه تنها نمره خوب بگیرن. Since we are running out of time, time flies when you're having fun. Yeah. That's great. So, just one last question. Yeah. What general advice can you give parents to have a smooth and successful school year? And that's a great way to close this out. The most important thing you can do is just come in and say hi and connect with the school. And you don't have to be the PTA president that's there all the time. But put a face to the school and don't just see it as this big place. Come in and say hi to me. Say hi to the office staff. Say hi to your teachers. Find out what's going on and become part of the school, be it small or be it big. It's amazing what will happen when you connect to the school from a human aspect and you see that every teacher, every staff member, every administrator is working for your child and not being fearful that you have a question to come on and ask. Don't wait till it's too late. Come in early. Every single school, I know, and Mariam will attest to this, we want to know early on. We want to get to know you. We want to get to know your child. Because once we know you and know your child, we're going to give them the best education. But if we don't know what your child needs, we can't reach out to them. So just be present. Be available to your child. Connect with your school. Connect with your child. Is really what I would say. Is just be there and don't be worried about saying hi to people. خب دوست عزیز، البته اگر میخواین که یک سال تعلیمی بسیار آرام و بدون مشکل فرزندانتان داشته باشه، ضرور است که شما فقط یک بار خود اگر وقت پیدا کنین و مکتب برین، خود معرفی کنین، چی به مدیر مکتب باشه، چی به معلم باشه. یعنی ضرور نیست که شما باید حتما کار داوطلبانه کنین، حتما رئیس PTA باشین، حتما یک کار مشکل و شاقه انجام بدین. فقط برین خود معرفی کنین که اونا شما رو بشناسن به نام و یک ارتباط خوب داشته باشین امروزشان که سال تعلیمیتان بسیار خوبتر و آرامتر سپری میشه. و اگر معذرت میخوایم دوست عزیز که در قسمتی که آقای ولکسن صحبت میکردن کاغذای من روی تلفن بود، وقت برداشتم لاینایتون بود و از اینکه گرفتن نتونستم معذرت میخوایم، ولی چون وقت برنامه به پایان میرسه اگر بعد از ختم برنامه خواسته باشین تلفن کنین، انشالله که یک چند لاین تلفن گرفتن میتونین. Well, thank you very much. Thank you. This was a pleasure. Thank you. And it was great having you and hope to have you again. Yeah. Anytime. Thank you.
خب دوستای عزیز و ارجمند، این بود برنامه امروز ما و هفته آینده هم موضوع مهم را در موردش صحبت میکنیم، در مورد دیپرشن و یا افسردگی و مهمان ما البته یک دکتر روانی و سایکیاتریست هستند که میاین و در مورد افسردگی و دیپرشن صحبت میکنن و شما دوستای عزیز اگر سوال داشته باشین قبلا هم میتونید با ما ایمیل کنین. ایمیل من روی صفحه تلویزیون است miarsala@gmail.com و هم از طریق فیسبوک با ما میتونین به تماس شوین و سوالهایتان میتونین که در انباکس هم بفرستین و اگر به تکنولوژی دسترس ندارین و لینا پر بود میتونین که امروز هم اگر سوالی داشتین بعد از ختم برنامه سوالایتان بگوین، انشالله که پاسخگوی سوالایتان میباشین. و با تشکر مجدد از مهمان عزیز و همچنان از همکار عزیز تکنیکی شهاب جان، برنامه امروز به اینجا به پایان میرسانیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگارتان. توانا بود ارکی دانا بود ز دانش